Israeli Prime Minister today said, and I quote, the intelligence from multiple sources said that it's the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel. ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተ እዩ መቸም ኩነታት ናይዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ኣብ እስራኤልን ኣብ ጋዛ ድማ ብፍሉይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምሉእ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ድማ ብትኽክል ተቆፃፂሩ ዘሎ እዩ ዝግብኦ እውን እዩ ትማሊ ጥራይ ሓደ ሚሳይል ናይ እስራኤል ወታደራት ናይ እስራኤል ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ እስራኤል ዝተኮሶ ከም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ብምውራዱ ልዕሊ 500 ሰባት ተቆቲሎም ኣለዉ ልዕሊ 500 ንጹሃት ሰባት ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙን ጥዕና ክረኽቡን ዝመፁ ኣብኡ ተተኪሱ መይቶም ኣለዉ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣዛራቢት ኮይና ኣላ ክንሪኦ ኢና እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እስራኤል ኣይገበርኮን እያ ትብል ዘላ ግን ሓቂ ድያ ኣይሓቅን ኣብዛ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ኣብ ደ ሴም ታይም ኣብዚ እዋን እዚ ጆ ባይደን ናብ እስራኤል ኣብ ጉዕዞ ኣሎ ናብ እስራኤል ከይዱ ሓደ ዓብዪ ምስ ሃገራት ዓረብ ክራኸብ ዝሓሰቦ ካንስል ገይሮም ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ወጥሪ ፈጢሩላ ኣብቲ ዞባ ነዚ እውን ክንርኢ ኢና ብኩሉ መዳይ ድማ እንታይ የጋጥም ኣሎ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ኣብዛ ሃገር የጋጥም ኣሎ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ከም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንስማዕ መጀመርያ እንታይ የጋጢሙ ኣብዚኣ ርያ ፀናሕና ዲቤት ናይ ዩኤን ቦታ ዘጋጠመን ዲና ንሰምፀን ኢና ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ነቲ ስቶሪ ንስማዕ እዩ መጀመርያ Widespread shock and international condemnation after Israel launched an airstrike on a hospital in Gaza, killing hundreds of Palestinians. It's the worst single attack since the start of Israel's assault on the besieged strip on the 7th of October, following an incursion by Hamas into southern Israel that killed 1,300 people. Tuesday's airstrike targeted the Al-Ahli Baptist Hospital in central Gaza. At least 500 people are confirmed dead, and it's believed thousands of civilians were inside the hospital at the time of the attack. So, ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ካብዚኣ ኢቨንት እዚኣ ተጋጥም ሙሉእ እቲ ናራቲቭ እስራኤል ነፍሳ ትከላኸል ኣላ ግብረ መልሲ ገለመለ ዝበሃል ዝነበረ ዋላቶም ደገፍትናታ እውን ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዮም ኣለዉ ንነዊሕ እዋን እንዲኦም ዝድግፍዋ ነይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ነዚ ኩነታት እዚ ዲፈንድ ክገብር ዝኽእል ኩነታት ድማ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ይመስል እቲ ሆስፒታል ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ቅድሚ ምህራሙ ህፃናት ደፅርዩ ብዙሓት ህፃናት ከም ዘሎ ኣብቲ ሆስፒታል እዩ ዝንገር እዚ ቪድዮ እዚ ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ናይቲ ሆስፒታል ምህራሙ ዝነበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሓት ስድራ ብዙሓት ህፃናት ከም ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ድማ ዓብ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ መኒ ገይርዎ እንታይ ገይርዎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን እስከ ንእሽተይ ተመሊስና ንስማዕ ናብቲ ብደረጃ ዓለም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃበሎ ድማ ክንሪኢ ኢና ብፍላይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎም እናተረኣየ ይፍለይ እና ገሓደ ይመፅእ ኣሎ ንዓለም ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሌትስ ኮንቲኒዩ Whilst many were seeking shelter from the Israeli bombardment. Earlier in the day, at least 6 Palestinians were killed in another attack on a UN-run school. Dmitry Medvedenko has the latest. Bodies in the hundreds scattered across the backyard of a hospital, a scene many have described as a massacre. The result... So, እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ኩነታት ምእታውና ንእሽተይ ድሓን እቲ ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ እስራኤል ተዛሪበሎ እንድዩ እቲ ዲቤት ክምለሶ ኢና ግን እስከ ብፖለቲካ ደረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ናብቲ ዲቤት ምክታዓን ከያተና ሓንቲ ሰበይቲ ድማ 16 ኣባላት ናይ ስድራ ዝተቆትላ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከሪአኩም እንታይ ኢላ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ርሑቕ ስለ ዘለኹም ኣብ ርሑቕ ዘሎ ቃንዛ ከይስማዓኩም ይኽእል ግን እስከ ንጀምር እንታይ ዝካየድ ዘሎ Joe Biden's efforts to bring down tensions in the escalating war between Israel and Hamas faced massive setbacks even before he landed in Israel. Jordan called off the US president's planned summit with Arab leaders after
So ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዓበይቲ ዲፕሎማት ናቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትር ምክልኻል ካልኦትን ናብ እስራኤል ሰዲድዎም ስለዘይኣኽሉ ሳቶም ብኣካል ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ንሱ ተባሂሉ ብኣካል ይመፅእ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሱ ረቡዕ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እዩ ክመፅእ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ኣብ መንገዲ ከም ዘሎ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ቅድሚ ናብኡ መጀመርያ ኣብ ጆርዳን ኮይኑ ዓብዪ ነቶም ዞባ ናይ ጆርዳን ንጉስ ናይ ግብፂ ናይ ፈለስጢን ፕሬዚደንት መሓመድ ዓባስ ካልኦት ዓበይቲ ኣገደስቲ ወገናት ክእከቡ ሓሲብዎ ዝነበረ እቲ ንጉስ ናይ ጆርዳን ድሕሪ ትፍፃመ ናይ ሆስፒታል ማህረምቲ ነቲ ኣኼባ ካንስል ገይርዎ ኣሎ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ክርፍስ ወይ ከዓ እቲ ውግእ መሊሱ ናብ እቲ ኩነታት ዘሎ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ከም ዝኸይድ ዘተንብህ ኩነታት ድማ ተፈጢሩ ኣሎ ኣሜሪካ ሽዑ ግዜ ክሽፍን ትፍትን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ከም ትብል እውን እንታይ ከም ዝብሉ ክሽፍንዎ እንዲኦም ኦፍ ኮርስ እስራኤል ድሮ ሓድሽ ድራማ ኣውፅያ ኣላ ግን ብሓን ክንሪኦ ኢና A deadly explosion at a Gaza hospital killed hundreds. The postponement of the Amman summit comes after Palestinian leader Mahmoud Abbas withdrew from the scheduled meetings in protest of the attacks. The Hamas-run health ministry in Gaza blamed an Israeli airstrike for the destruction and the tragedy. The Israeli military said it had no involvement and pinned the blame on a misfired rocket from Hamas. So እስራኤል ኣይገበርክዎን እያ ትብል ደላ ስለዚ ኣነ ይዋሃልኮን እንታይ ኢሎም ነይሮም እስከ ንስማዓዮ ክምላሳይና ዛ ሪፖርት ነዋሕ ስለ ዝኾነት ብደረጃ ዓለም ግብረ መልስኻ ክንርኢና እንታይ ኢሉ እቲ ናይ እስራኤል ክገርመኩም እንታይ ከም ዝበሉ ኩሉ ክንርኦ ኢና ኣብ ሪል ታይም ክሕሱ ተታሒዞም ኣለዉ ሕጂ እውን an announcement of the event that occurred መጀመርያ ቅድሚ እዚ ምውፅኡ ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ሪፖርት ገይሮም ክንርኢ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚያ ስምዑ The Israeli military has been contacted for comment, and they have said that they are investigating. But, it is hard to see what else this could be, really, given the size of the explosion, other than an Israeli airstrike or several airstrikes. Because, when we've seen rockets being fired out of Gaza, we never see explosions of that scale. We might see half a dozen, maybe a few more people being killed in such rocket attacks, but we've never seen anything on the scale of the sort of explosion on the video I was watching earlier. So BBC بتخكل ملو بملو إسرائيل زدقف زلو organization كاب كده من كلهم mainstream media سأقنا إسرائيل يا مزجن ولا قد حرتمت كعتي إسرائيل investigation كجبريان تبلو كما قلنا يكونوا حدا وكيلنا يتمنجستي إسرائيل علامات فليات علامات ناي حماس أبتكع هوسبيتال زنبرو كهرم زجبرو عوت متكعت جيرو يلو تويت كيرو سنين لغن ريعنا دحريوجن دمسي سوا حدش دراما سريهم انتهي بلا لجي اتكاند دحن انتهي لو ما تمريسان زازر بازيا انت بخمين تانا اسرائيل تفرسان رياينا بليز لايك جبر سبورت جبر دما of the event that occurred in the I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. So afanya nayti ሰራዊትና እስራኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ መንግስቲ እስራኤል እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ብናትና መፅናዕቲ ከም ዝበፃሕናዮ እዩ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕደ ሰዓታት ዝወፀ እዚ ኣብቲ ቦታቲ ነቲ ንሕና ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ ምስ ሓዊሶም እቶም እስላሚስት ጅሃድ ሓማስ ኣይኮኑ ንኻልኦት እዩ ዝብል ዘሎ ንሳቶም ሓደ ሮኬት ዝተኮስዎ ፌይልድ ወይ ከዓ ጌጋ ታርጌት ዝሰሓተ ማለት እዩ ናብቲ ሆስፒታል ዝሃረሙ ንሶም እዮም ይብል ኣሎ ግን እቲ ናይ ቢቢሲ እንታይ ብለኩም ነይሩ ቅድሚ እዚ ምምፁ እዩ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ መፅናዕቲ ምስ ገበሩ ብኸመይ ፈሊጦም መስከረዩ ምክንያቱ ኣብ ሪል ታይም ባስት ኮይኑ ዘሎ እዚ to see what else this could be, really, given the size of the explosion, other than an Israeli airstrike or several airstrikes, because when we've seen rockets being fired out of Gaza,
we never see explosions of that scale. We might زيادة نطبي طيب لكم علوم دارجا مبزحتم على تويتر ونتي بومب نتي كورز غل انالايز جوبرو independent sources وين اتكونتاتتي روكيت ناي حماس وي ناي اسلاميست جهاد دبلوم زلو كندو كوناي كلنيزي عابي ميسايل برتع وتدراوا حيل زلو وطراي كمزا عينت ميسايلاسي اي وننون يوم قد محجز توكسون بوتاتات يريون يرم كوردو زغل عنوات ريوم مثلا ايفن زي بي بي سي وين قد ريبورت مالتيو كندي تتوكسو روكيتات ناي حماس وي كالوت ريناينا كمزا عينت حيل يكون حادث راي يكون تدغاغامون كون خلي سلازي از كمزا كون كلو ابيو ان نتي وكلتنا حجرات عرب سمعتها بزبولو زنبورو زتخافت كونتات دما نسمع قدمنا بتي بعالم درجه انتي غبره ملس تغير ون مرأينا مالتي لذي ጫፍ ሒዝና እንከይድ ስለ ዘይደለኹ let's continue now said, and I quote, the intelligence from multiple sources said that it's the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch. He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie, and the Israeli spokesperson of the army, about a week ago, made a statement in which he said, evacuate the hospitals. The hospitals are target, and in fact, they hit one hospital a week ago. So their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime, and they cannot fabricate stories to deal with it. So كم تريواد اللغم أزي وكيلنا فلسطين أب يو بتغكل التكونتات كم تزبلكم نتا تويت ديجيتال أفنيا نايت منجس إسرائيل زيت حفا أنا ونريا تا سكرين شات ناتا أب تويتر الله تريوات اليوم رغيبا ما بابوس جيرو مالو سلازي نعاد ديليت جيروم يوم نزح حدش ستوري كبو جميرهم زلو زخا نمهدا مالتي مخنياتو كاب منتاي هاد ملو انتاي سلاز متصلو كم تقدم نت ميديا تقصاصيروم زخدو زنبر زي كون ابزوان زي نغرات تقيايرو مالو اسرائيل بفلاي اب عودنا ميديا اب ديجيتال ميديا عندما سوشيال ميديا دما لعلو قصصروم كوينهم زلو حقي دوت زلو لعلو قصصروم مالت حقي وصالو Jordan's foreign minister said, and I quote here, this war and this aggression are pushing the region to the brink. He stated, حدا كاب تقبر ملتي حدا كابتم نتي كونتات ام بتدا عبتها زعوت على زبالو نغوس ناي جوردان مالتيو انتي بلالو this war and this aggression are pushing the region to the brink سلازي نتي زوبا نكفنجر نابتي دوب ناي مفنجر ابصحي ولو يبلالو سلامتاي بتدغاغامي اسرائيل ابتفلالي سيفيلاو علامات غدوفو تطنقونا تبالو بتدغاغام زغبرو زلو ابتدغاغا ازي نابت زوبا اب حدا نايزوبا كوينات نمتاو اقربوا له بمبال حدا كابتي نا امريكا ابي بارتنر زخوني نغوس ناي جوردان انا زي ساميت ناي جو بايدن كغبرو نزي ركب ناي مرحتي كغبر كانغت حاسيب زنبري Jordan would only host the summit when all participants تابلالو نتي كغبر تحاسيب زنبري وعو اخيبا ناي استفلالي وغنات نعو خنغبر تخينا نفسو كفنايتي ابت اخيبا كساتف زحسبه كما تصم زخل ترايو نابله ايو نتي كغبر تحسبه اخيبا كانسل كغبر تحسب زلو agreed on its purpose, which would be to stop the war and respect the humanity of كومدما اتعلاما سوري تماك ابالات راي كونس اتعلاما ناي تاخيبا كغبر زنبره نمنتاي نيرو stop the war نتوغت طب نمبالن respect humanity of the Palestinian كومدما سبعونت ناي فلسطيناويان مزخبر راي تعلاما تاخيبا كغبر زغلمبر اسرائيل بس تخدو زلا عندرا حرقت الى كوناي كلي بمبال حرابي نتبي of Palestinians. While in the air, Joe Biden released a statement saying he was outraged and deeply saddened by the explosion at the hospital and the terrible loss of life that resulted. President Biden abna farid kollo badnet kunatat abna farid kollo ስለዚ ጋጠመ بتعمي حما كم تسمعون هركان كم تسمعون بتعمي كم زحزنن بتي كنتات بتي زጋጠመ
ኩነታት ይታጽዋር ኤግዛክትሊ ዛጽዋር ተጠቂማትሉ ዘላን እስራኤል ዝዕጥቕ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሆስፒታል ዘጋጠመ ብዙሕ ሕማቅ ከም ተሰምዖ ዝነግር ዘሎ immediately upon hearing this news I spoke with King Abdullah Mr. ንጉስ ናይ ጆርዳን King Abdullah ካላይ ከም ዝተራኸበ immediately ከምኡ ምስ Prime Minister Netanyahu of Israel ከም ተዛረበን and have directed my national security NATO ሃገራዊ ጸጥታ ወይ ከዓ national security ንዓታቶም ናይ በይኖም ነፍሶም ዝኻለ መጽናዕቲ ንኽገብሩ ኣዚዘ ኣለኹ ይዝብል ዘሎ እዚ ናይ ነፍሱ ዝኻለ መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ይዝብል ዘሎ again the same ሓተፍተፍ እዩ ዝስኢል ካነት ነገራት ንምድህድዳእ ዝጥቀምሉ ቋንቋ እዩ He said he spoke immediately after hearing the news with King Abdullah II of Jordan and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu is blaming barbaric terrorists for this attack, but Biden has directed his national security team to continue gathering information about what exactly happened. So US is conducting an individual and a separate investigation into the attack. They're not just buying into the narrative coming in from the Israeli side. The cancellation of the Jordan leg of the trip reflects an increasingly volatile situation that will test the limits of American influence in the region. So حدا كابتي زي سمعنا أخيبانا جوردان تحسب زنبرو كانسل اندحرو قينو أمريكا زلوات سلوان حيلن كم معلتنا معتي زم كل زلو منيستر قدات وزاي ناتوم تي سكرتاري اوف ستيت بحال أنتوني بلينكن دارجا كاب توجد جمر كالي معلتي جميرو حمش معلت شد شمعلت غيرو لابت زوبا زخوني يكون لوط كمصاي كالن نتزوبا بحدا نطبيق كبصحو زي مخالو بزحات دبلوماتنا امريكا وفيرو مالو نا اوروبا مصيو مالو نا جيرمان بريزيدنت مصيلو كلاتهم مصيو مالو زخوني يكون معربا عالم ابت زوبا لوط نممصا كسا كندي عقم خمزي بلو ويكاتي دبلوماسياوي حيلناتهم ان دخم خمز قديو زبره ذكرتات يم زبل زلو which has been dwindling in recent times. Here's why the Jordan summit was crucial for the US president. The Israel-Palestinian conflict, the Israel-Hamas conflict, has been ongoing for decades. And to a large extent, it's involved the same cadre of leaders. Netanyahu is the longest-serving prime minister in Israeli history. Mahmoud Abbas has been the Palestinian leader for nearly 20 years. Abdullah II has been king since 1999. Biden has called the Jordanian king a loyal ally in a tough neighborhood. Now, Abdel Fattah al-Sisi is the newest leader. So أبدا أخي بابزو على ذكر ساتفة حسيبهم زنبرو أزيهم أجدها تجلوا زلوهم ترى ده يكونس ننوي حوان تزوبات بغيرهم زفلتويهم نابنت محمد عباس تي بريزنت ناي فلسطين زبحل نوي حمتات بسلطان هنا تكونتات بغير كرداز غيليو نتنياهو أبوليتيكا إسرائيل زرع على تراز زنبريو كينغ عبد الله كبابي سرانجلن عمت نقص كوين زلوي سلزي أبزوبات ما عبي تجلوا زلويو كمدما ناي جبتي السيسي دما of course وتهدراو حيل ترى دي كونس عبي صلوا زلو بكل مدايو سلازي اب سبعاو حجزنا مقبار دي قلملي عب ترى خصاوت زخلو زنبرو اكالات يوم نيرم سلازي زي وعلى خجبرت زي كيلا ني بايدن حدا عبي فشلت يو كسمع يوم زبلو زلو تعذبت نايت زبا and president of Egypt since 2014. Furious protesters tried to storm the Israeli embassy in Amman, where Biden was due to meet Arab leaders. جوردان أبتي إمباسنا إسرائيل برتع زخونة سلماو سلفي in fact قالك فعلنا تديهم قاله كم زكاة صلي زنقار زلوا سلازي ترير زخونة برتع زخونة من العالم حركان قبل علي أبزح حزب عالم فتيرو خمزلو مرحتنا عالم وكان تسقطوا حزبين بتعمي تريز خونه قبر ملسي كمزلو ولا كابا يهود ونتني لا كريكمي بزحات يهوديم انصار زنا اسرائيل او غعزو تبقيسهم زلو Lebanon's Iran-backed Hezbollah called for a day of rage over the strike to coincide with Biden's بخالو وجن تي أب سمين جنبار ناي سمين كاب إسرائيل مالتيو أب لبنان دلو حزب الله مستناي بايدن ناب تزوبا بممتو معلتناي حركان ويكا ترير قبر ملسن خجبر أو عيد كيرو له مالتيو سلازي نتي كفنتات بتددا دي دمت زلهم أمريكا زروجت واجن كهاد زي كونس كفنجر تراينا نرزلنا أبز قرباوان مخنياتو أمريكا شمجيلا زمت أتو سلام يلن أمريكا
أنها زقبرتو كينات راينا نرجع نابز قرباوان بفلاي دما Middle East. Arrival, a day of rage. It fueled fears of the very escalation by Tehran and its allies that the US president's visit is supposed to warn against. Tear gas fired near US embassy in Lebanon at protesters. Hundreds of angry protesters gathered outside the French embassy in Tunisia as well. This happened on Tuesday, also denouncing the United States. أب كلن هجرات عرب أب تونسيا أب كبابين باسنا أمريكا برتع زخونة سلام وصل فيه كايت كم زلون عبي كايت كم زلون أب ليبانوس سوري أب ليبانوس أب تجني أب كبابي إم باسنا أمريكا أب تونسيا دما أب كبابي إم باسنا فرنسا أنصار أمريكان إسرائيل زغنة برتع سلام وصل فيه يجبر كم زلو زحبر زلو ولا مهجرات أب زي معربين هجرات وننتقوني برتع زخونة جبر ملسيز ما تزلو. There is complete outrage. And of course, flags are being flared as well. In Iraq, scores of protesters gathered near Baghdad's green zone following the Gaza hospital blast. Take a look at this. And then in the Iranian capital of Tehran, hundreds protested against Israel outside French and UK embassies. Apart from funding Hamas, Israel's arch foe backs Hezbollah in Lebanon as well, and a number of proxy militias across West Asian region. So, President ናይ ፈረንሳ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት of course ብዙሓት ቦታታት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ ተሪ ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ህዝቢ ገለ ነገር ንክግበር ይፅዋዕ ኣሎ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን nothing can justify targeting civilians ብምባል ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ይብሎ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክትባይ ትኽእልኒ ኢኻ ንሆስፒታል ናይ መህረሚ ሆስፒታል ወይ ከዓ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማታት ቤት ትምህርታት ገለ ተሃርመሉ ዘለኻ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ይብካ ከተእምነና ይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ Now the French President Emmanuel Macron said nothing can justify targeting civilians and called for humanitarian access without delay. ستراي جنا يكون نتمت كعت تراي ده يكونس كسب حجي زخوني يكون رديت نفط زوباك زي مخالون بزخوني يكون من قد جاستيفاي ويكا كتقولوا هاي تخلني خاص لذي إسرائيل قال لقرك قبل كم دلوا زسوا عين الدمسي يمكن دايركت لأن إسرائيل كزاروا أي كولونيهم عامية باللومن مورالية باللومن مخنياتو فرس لزلون كاب إسرائيل وين بتخكل زخوني معرباوي بريزيدنت يكون برايم مينستر يكون أنصار إسرائيل كزارب أي كلني Qatar's foreign ministry called the hospital strike a dangerous escalation in the course of the confrontations. كمرما ناي قطر وكيل ويكا وهاب كعل انتهي له زكوناتات زي dangerous escalation نتكوناتات نبزل على زنهاهر كمون حدا عبي جهست سبعة مسألات قبل الفلسطينيين كانت كمزلو أبكال حبري تونا وتينير سلزي إسرائيل هجرات عرب بترير يمزق ما زلوا ويجبر ملتزم زلوا. Turkish President Erdogan condemned the incident as the latest example of Israeli attacks devoid of the most basic human values. The UN بوجن تركي بريزنت ناي تركي دما again إسرائيل بتدقاقامي اتقهدو زلا إي سبعوي أكايدا ويكا سبعو الناس قدولو أكايدا ناي إسرائيل كان معلتنا مليسا تكدول لا بتتقبر زلا ما تكعت يخون بتوزو زلا سقومتات يسبعو النتا تقلت لنا لا بمبال ترير كنا يسبع له كترير على أنصار إسرائيل زارب على مالتي. Human Rights Chief Volker Turk called the hospital strike totally unacceptable, insisting that the perpetrators must be held to account. كمون Human Rights Chief دمان تابلا لازم كنا تعتزي زي قبولن أتوم نعوز قبرو حتى تكمل لهم من كم قبرو most probably فلوتي فلتي يوم جن إسرائيل قبلو أيدلينيوم زي Human Rights تو قلدوا قبلونا خلو كنت كن كلالنا أب أفريقيا أب زنتو خاتات هجرات زتقاموا لك على تنبر أب معبلات هجرات زتقاموا لك علن زخونة يخون كقبرو كبلون مثل كم زي بلوم وهي عقم خم زي بلوم كتفلت كله لكم نبى أفريقيا نبى هجرات عرب نبى زين كالوت خون كله إيفن نبى الشاينا خون كله مال حسب نوح كبلوز يقولون دوكمنتار قبروز يقولون بزعي when it comes to إسرائيل تقبر كند إسرائيل كلام ملكمين زي بنتصور كند إسرائيل سبعة مسألات زجهز حجده يكونسي نزحله في 4 عامات كند إسرائيل سبعة مسألات زجهز حجر يلنا بعلم
ዝኾነ ይኹን ሃገር የለን እዚ ከዓ እኹል ትሩፍ ዶኩመንት ኣለዎም ኣነ ዝብለኩም ከይመስለኩም ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ፖለቲከኛ ክትብለኩም እያ ነዚ ግን ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ኣይመፅን እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ግሂሳ ኢሎም እገዳ ወይ ገለ ክገብሩ ከለዉ ንረብሖም ዳ እምበር ነቲ ህዝቢ ከም ዘይኮኑ ወይ ድማ ድኽምቲ ሃገር ስለ ዝኾነት እዮም ኣንፃራ ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ብትክክል ካብ ሞራል ተበጊሶም ከም ዘይኮኑ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ናቶም ትዕዝብቲ ጀኖሳይድ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ክኢላ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክዛረብ ከሎ እስራኤል ትኽተሎ ዘላ ነዚ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ዝገበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ዕፅዋ ብዘይ ምግቢ ብዘይ ሞም ብዘይ ማይ ንኩሉ ዓፅዮም ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ዝበሃል ብቐሊሉ ብዛዕበየ ድማ ክራይም ኣጌንስት ሂውማኒቲ ዝበሃል ደረጃ ዓይነት ገበናት እያ ትፍፅም ዘላ እዚ ግን መጀመርያ ኣይኮነትን ክፉት ቤት ማእሰርቲ ኦፕን ፕሪዝን ዝበሃል ወይ ከዓ ኣፓርታይድ ፈላሊኻ ምግዛእ ዝብል ሕጊ ኣፅዲኻ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓደ ፀቢብ ንሰብ ተጨፋሊቐው ከም ዝነብር ትገብር ዘላ ሃገር ዝድግፉ ሃገራትን ፖለቲከኛታትን ማሕበራትን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ዓይንና ንኽፈቶ ተዓሚትካ ምኻድ ይኣኽለና UN Chief Antonio Guterres called for immediate humanitarian ceasefire in Israel-Hamas conflict. Russia and the United Arab Emirates, UAE, called for an emergency UN Security Council meeting for the same. ኩላቶም ወገናት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ፕሬዚደንት እውን ብኣፊ ይዛረባለ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሩ ግን ኣይክእሉን እዮም ከምኡውን ራሻ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ብመንግስቲ ራሻ ዝተነጥፈ ንጥፊ ትማሊ መን ኣብ ሴኩሪቲ UN security ሓደ እማመ ቀሪቡ ነይሩ እቲ እማመ ድማ ኩናት ጠጠው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽኣቱ ዝፅውዕ ነይሩ እስከ መን ሪጀክት ብመን ከም ዝንፀብ ተገይሩ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ ጃፓን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት እዚ እማመ ብራሻ ዝቐረበ ነፂግና ኣለና ኢሎም ሓድሽ እማመ ግን ኣየቕረቡን እንታይ ማለት እዩ እዚ ራሻ ዘቕረበቶ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ሕራይ ገለ ነገር ኣየማልአን ንሓማስ ከም ቴሮሪስት ኣይጠቐስኩሞ እንድሕር ኢሎም ፋይን ሓድሽ እማመ ክቕርቡ ምኻሉ እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ውግእ ክቕፅል እቲ ዕግርግር ክቕፅል እስራኤል ክጭፍጭፍ ክትድድብ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን እማመ ክመፅእ ኣይደለዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ከም ዘለዎ እንተጠቐስናዮ ዝበለፀ ይመስለኒ ነቲ ምሽፍፋን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከነሳሲ የብልና European Union's Charles Michel said that targeting civilian infrastructure in Gaza breaks international law. ናይ ዩሮፒያን ካውንስል ድማ እቲ ናይ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ንሲቪላዊ በዓላ ምህራም ኢንተርናሽናል ሎው ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምጥሓስ ይብላ ኣሎ እወ ትትዕዛላ ብተደጋጋሚ ሓዲ ሓቂ ኣይኮነት መጀመርያ ኣይኮነት መወዳእታ ኣይኮነት ንዘበናት ስቂልኩም ዝተሓዘብኩም እዩ ልክዕ ነዚ ሓንቲ ኤሮፓዊት ፓርላመንታርያን ክትምልሰሉ እያ ክምለሳይ ነዛ ሪፖርት ካልኦት መራሕቲ እውን ግብረ መልሲ ሂቦም ስለ ዘለዉ in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza in full public view while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations. ኣብ 45 ዓመታት ናይ ፖለቲካዊ ሂወተይ ዝረኽቦ ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ርያ ይፈልጥን እየ ትብል ኣላ ህፃናት ብወቅዒ ኣብ ሓደ ኣብ ቅድሜና ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ተቐቲሎም ነይሮም ኣብዚ ሪፖርት ናይ እዚ ሕጭራይ ከይወሰኽካ እዚ ናይ ኣብ ሆስፒታል ኣጋጢሙ ዘሎ ከይወሰኽካሲ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ጥራይ ኣብ ክሳብ ትማሊ ተቐቲሎም ነይሮም እዚ ትማሊ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ኣብ 500 መዓልታት ናይ ውግእ ኣብ መንጎ ራሻን ኤሮፓን ክንብሎ ንኽእልና ወይ ከዓ ኔቶን ኣብ 500 መዓልታት 500 ህፃናት ጥራይ ከባቢ 500 ህፃናት ተቐቲሎም ኣለው ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እዚኣቶም ኣብ 10 መዓልቲ ኣብ ዩክሬን ግን ልዕሊኡ ተቐቲሎም ኣለው ስለዚ እቲ ዓለምና እሞ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓለምና እዩ ሓበሬታ ይወፅእ የለን ተዓፊኑ ኣሎ ገለ ንምባል ኣይኮነን ኩሎም ይርእይዎ ኣለው መዓልታዊ ይርእይዎ ኣለው ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ኣወር እዩ ዝወፅእ ዘሎ ወላ እስራኤል ዓፈና ክትገብር ተፈተነት ሙሉእ ብሙሉእ ክትዕፍኖ ይካለትና ኣለት ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ትዊተር ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ግን ከይመፅእ እቲ ዩቱብ እውን ስለ ዝኽልክል ዘሎ of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel
now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not እንታይ ትብል ኣላ ክንዲዚ ግፍዒ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ብቀዳሚ ኣቅሪበልኩም ነይረ ናብ እስራኤል ከይዳ ንእስራኤል ነፍሳ ንክትከላኸል ኣተባቢዓታን ኣብ ጎንኩም ኣለና ኢላቶም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ጄኖሳይድ ንክፍፀም የጣቅዓሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት እዚኣ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ግን ንኤውሮፓ ሕብረት ትውክል ኣይኮነትን ንዓይ ኣይትውክለንን እያ ምክንያቱ ነቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካውንስል ናይ ፎሬን ኣፌርስ ኣሎ ንዑ ትውክል ኣካል ኣይኮነትን ስለምንታይ እያ ከይዳ ኣብቲ ቦታት ነዚ ኩነታት እዚ ትጉስጉስ ዘላ ብምባል እያ ትነቕፋ ዘላ ማለት እዩ of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland. And she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go. And for the international... So, ነታ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ ስልጣና ክትእለ ኣለዋ ብዘይከኣል ዓለም እዚኣ ብዙሕ ገበናት ዝፈፀመት እያ ትብለና ኣላ ክመለሶ ኢና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሪያክሽንስ ሓንቲ ኣብዚኣ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹ ንሓነ መወዳእታ ከስማዓኩም እየ ሃው ሳድ ኩነታት ኣብ እስራኤል ከም ዘጋጥም ኣብ ጋዛ የጋጥም ከም ዘሎ እዚኣ ንስማያ ናይዞም ግብረ መልሲ ናይዞም ዓለማት ድሕሪኡ ሓንቲ ቪድዮ ከሪየኩም እየ ክንውዲና ሽዑ ፕሊዝ ላይክ ዲስ ቪድዮ ሰፖርት ትግበሩ Then the African Union chief Moussa Faki Mohammed accused Israel of a war. ሓላፍናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ እውን ግብረ መልሲ ሂቡ እስራኤል ትገብሮ ዘላ African Union chief accuses Israel of a war crime ገበናት ናይ ኩናት ትፍጽም ኣላ እስራኤል ብምባል I don't know ከመይ ኢሎም ኣፍሪካ ከምዚ ኣፎም ዝሓዙ እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ዳርጋ ሽም ዘይብሉ ትካል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝድለየሉ ግዜ የለን መሳርሒ ናይ ምዕራባውያን ግን ኣንጻር እስራኤል ደሓን ዝኾነ መርገፂ ወሲዱ ነዚ ኩነታት እዚ ክጠቅስ ክኢል ኣሎ crime following the deadly strike. The World Health Organization condemned the deadly strike and demanded the immediate protection of civilians and healthcare in the Gaza Strip, which still remains blockaded. All right, we were earlier joined by Glenn Carl from Boston. Glenn is a former national intelligence officer from the CIA and national security and foreign policy expert. Listen into what he had to say on the matter. So, ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ፅኒኢልና ክንሰምዕ ኢና መጀመርያ ግን ነዚያ ንስማዕ እቲ ኩነታት ክገልፆ ከሎ ብዛዕባ እቲ ናይ መጥቃዕቲ ናይቲ ሆስፒታል ክገልፅ እዩ ንእሽተይ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ቁሩብ ከመይ እስራኤል ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልስ እዩ ቅድሚኡ ግን ነዚያ ስምዑ Imagine them under the rebels. I can't imagine them dead. I can't imagine that I'm not going to see them when I go back home to Gaza. Wafa Shamallah is mourning the death of 16 relatives. They were all 16 ኣካላት ናይ ስድራ ቤታ ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ 16 ሰባት ካብ ቤተሰባ ቀረባ ቤተሰባ ተቐቲሎም ኣለዉ ስምዑ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ግፍዒ ይፍጸም ከም ዘሎ ብተዓዲ killed in the last week by Israel's bombing of Gaza. እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ስእልታት ናቶም እዮም ነይሮም ኣብዚ ለንቀነ ዝካየድ ዘሎ ጥራይ 16 ሰባት This is what's left of the house belonging to ትገዛ ናቶም ዝነበረ እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም Wafa's uncle Abdel Nasser. An airstrike killed everyone inside. Abdel Nasser, his wife, their 5 sons, their daughter-in-law, and 2 grandchildren all died. 3 generations of an entire family. ምሉእ ስድራ ቤት ኣባሓጎ ወዱ ደቁ ብምሉኦም 16 ኣባላት ናይታ ስድራ ኣብ ሓንቲ ገዛ ብሚሳይል ናይ እስራኤል ተቐቲሎም ማለት እዩ ሓደ 3 ጀነሬሽን ብሓደ ጠፍዩ ይበሃል ኣሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት family killed in one strike. A gruesome reality for those left behind. They found Muhammad's body. He was the first to found. And then Ahmad.
family, my uncle and his Asad, Marwan. They couldn't find Marwan's body. All of them were under the rubbles. For people like Wafah with family in Gaza, this sort of grief is depressingly familiar. I lost family members in 2012, 2008. Every war we lose loved ones. It's not only this time, but this time was the most. ብዙሕ ሰብ እዮም ኣብ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ቤተሰብ ይሞቱናን ይጉድኡናን ነይሮም ግን እዚ ናይ ሕጂ ንበይኑ ትብላላ ካብዚ ዘለዎ ክገድድ ስለ ዝኽእል ድማ እዩ ዝኸፈ ክፋል ናቱ ካብ ዘለዎ ክገድድ ስለ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና I'm really ኣምላኽ ባዕሉ ምሕረቱ የውርዶ ዘሎ ምፅንንዑ ይሃቦ እምበር ከቢድ መድረኽ እዩ ንእሽተይ ሰሜና ክንወዲ ኢና Well, it would be a catastrophe. It is a catastrophe for Israel and for the IDF to do anything like this. So there's no reason that they would do that intentionally. I also think that their record of So بحفش እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ነዚ እንድሕር ገይሮም ኣለዉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይከውን ንዓታቶም ካታስትሮፊ ይከውን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ብተደጋጋሚ ከም ዝረአ ዘሎ ከም ዝረጋገፅ ዘሎ እስራኤል ከም ዝገበረቶ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ሓደራኹም ናይ ኩሉ ግዜ ለበዋናተይ ኣብ ፈለስጢን ሰላም ንኽወርድ ክንፅሊ ንኽእል ኢና ብዘየገድስ ብሰንኪ እዚ ግን ምምቕቓልን ምጉጅጃልን ባእስን ዕግርግርን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ክፍጠር ኣይደልን እየ ንሕና ደጊፍና ተቃዊምና ንሕግዞ ኣካል የብልናን እንተኺልና ጉዳይና ክንገብር ኣለና ጉዳይና ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩነታት ብምስትውዓል ክርዮ ሓንቲ ካብዚ ነገር ክንመሃራ ዝደሊ ተትሕዝን ክፋል ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳናቱ ከመይ ምዃኑ ክግህደልና ክኽእል ኣለዎ ሃገራት ከም በዓል ፈለስጢን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ደገፍ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘይብለን ኣብ ግዜ ሽግረን ሓቂ ዝዛረብ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዘየለ ክትፈልጡ ኣለኩም whatever happens ከም በዓል ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክዕመፃ ከም ዝኽእላ እናርኣዩ ዓይኖም ዝዕምቱ ዓለም ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚኣ ጥራይ ክትርዱ እየ ዘለኣነ ብተደጋጋሚ human rights watch ድዩ European Union ድዩ ኣሜሪካ ድዩ whatever ዝብልዎ ነገር ንረብሖም ዳ እምበር ንረብሓ ህዝቢ ንረብሓ ብፍላይ ንድኻን መስኪንን ወፂዖም ክኸዱ እዮም ፀጋታት ተለካ ነፀጋታትካ ንፈለስጢን ኣልዮም ነታ መሬት ክወስድዋ እዮም ዘልዩ ዘሎ እሰይም ኣብ ኤርትራ ድማ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብንቅሓት ክንግንዘብ ኣለና ከማና ውፅዓት ክንርኢ ከለና ድማ ክንሕግዝ ሞራላዊ ሓላፍነትና ጌርና ተወሰድናዮ ዝሓሸ ክብል ክእል ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣውፅእ ፅቡቕና ተመንኹ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሪቶ ሃቡ ኮሜንት ግበሩ ኣካላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ዝኾነ ጉድለት ተሎ ድማ ማዕረም ተፅሓፉ ናበልኩ ፅቡቕ ይምንየልኩም ቻው